Levante su Biblia, Lift up your Bibles, iPads, iPads, iPhones, iPhones, Androids, Androids, Blackberries, all of that. y diga conmigo esta tarde, esta es mi Biblia. This is my Bible, Y yo soy exactamente lo que ella dice que soy. and I am exactly what she says I am. Y esta tarde he venido preparado y decidido And this afternoon I have come prepared and decided para no aceptar to not accept que alguien me diga que soy menos for anyone to tell me that I am less de lo que mi Biblia dice que soy. of what my Bible says I am. Ella dice que soy cabeza y no cola, She says that I am head and not que tail, estoy encima y no debajo, that I am above and not under, que no pido prestado sino que presto. that I do not borrow but I loan. Esta es mi Biblia, This is my Bible, la palabra inerrante de Dios, the Word of God, y mi espíritu and my y spirit, mi alma and my y soul, todo mi ser and all of my being están listos are ready y preparados and prepared para oír to listen y recibir and receive la voz profética de Dios the prophetic voice of God en la que comienzo esta semana. in which I have begun this week. Andaré en ella, I will walk in it, correré en I ella, will run in it, me acostaré en ella, I will lay in it, me levantaré en ella. and I will wake up in it. Esta es mi Biblia This is my Bible, y yo soy and I lo am que ella dice que soy, what she says I am, un hijo de Dios. a child of God. Abra las páginas de su Biblia en el libro de Apocalipsis. I ask that you may open up your Bibles to the book of Revelation. Estamos hablando de la tercera iglesia We are speaking upon the third church de el Asia Menor, of Asia Minor, que es la iglesia de Pérgamo. which is the church in Pergamum. Apocalipsis capítulo 2, Revelation chapter 2, verso 12 al 17. verses 12 to 17. Cuando usted lo encuentre, me grita, lo encontré. When you find it, say, I've got it. Gracias por el entusiasmo de este lado. En este lado escuché a una sola persona. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor. And the word of God reads like this. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. To the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Nevertheless, I have a few things against you. You have people there who hold to the teachings of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Likewise, you also have those who hold the teaching of Nicolaitans. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Repent therefore, otherwise I will soon come to you, and I will fight against them with the sword of my mouth. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give him some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it. Quiero hablar, la tercera iglesia, Pérgamo, significa totalmente casada.
I want to speak upon the third church. Pergamum means totally married, totalmente casada. completely married. Pueden sentarse. You may all be seated. Pérgamo era la capital política Pergamum was the political capital de Asia Menor. of Asia Minor. Y esta ciudad de Pérgamo And this city of Pergamum era famosa was famous por su saber, because of its knowledge, por su cultura because of its culture, y por su ciencia. and because of its science. La ciudad de Pérgamo The city of Pergamum era el asiento de la adoración al emperador. was the seat to the throne of the worship to the emperor. Recuerdan, la semana pasada hablamos de la iglesia de Esmirna, Remember that last week we spoke upon the church in Smyrna, y en Esmirna se implantó también el culto al emperador, and in Smyrna it was also implemented the service to the emperor, que consistía en doblar una rodilla, levantar una mano y decir: César es el Señor. which consisted of bowing down one knee and lifting up one hand and saying, Caesar is the Lord. Pero en Pérgamo era la ciudad asiento de esa adoración. But in Pergamum, that city was the seat or the throne to that worship. De manera que le daba preeminencia a la adoración pagana. In such a way that it gave preeminence to the pagan worship. De hecho, quiero abrir un paréntesis de unos segundos, I just want to open a parenthesis of just a couple seconds. porque la iglesia de hoy piensa que la adoración pagana está relacionada con imágenes. Because the church of today believes that the pagan worship is related to worship to idols. Pero hay adoración pagana que no tiene nada que ver con imágenes. But there is pagan worship that has nothing to do with images. Todo lo que usted pone antes que Dios Anything that you place before God es adoración pagana. is pagan worship. Un carro, A car, una casa, a house, un hijo, a child, un esposo, a una husband, esposa, a wife, una propiedad, a property, el dinero. money. Todo lo que usted pone antes que Dios Anything that you place before God es adoración pagana. is pagan worship. Dale una ofrenda de palmas al Señor. El nombre se deriva de la palabra Pérgamo, The name is derived from the word Pergamum, que realmente Pérgamo significa manuscrito which in reality means manuscript, o rollo, un rollo donde se escribían las cosas sagradas. or one of the rolls or the scriptures in which the sacred scriptures were written. Sería interesante el que le dé ánimo de ir conmigo a Tierra Santa en el 2017. It would be very interesting for those of you who want to come in 2017. Una de las experiencias es ir a las cuevas de Qumran. One of the experiences is to visit the caves in Qumran, Qumran, donde se descubrieron lo que se llaman los rollos del Mar Muerto. where there was discovered the rolls of the Dead Sea. Y ahí estaban cientos y miles de escrituras del Nuevo Testamento And there were many and many scriptures of the New Testament y del Antiguo Testamento. and of the Old Testament. Allí vivieron estos sacerdotes There were priests that lived there. de una línea, ellos tomaron una línea They took a lineage y se separaron de la comunidad común and they separated themselves from the common y community. vivían allí. And they lived there. Y creían que cuando se lavaban, se bañaban, se santificaban. And they believed that when they bathed themselves or when they washed themselves or sanctified Y ellos themselves, escribieron muchos pergaminos, muchos manuscritos. they wrote many manuscripts. Cuando Roma toma el poder, When Rome takes over, algunos de ellos mueren y otros huyen, many of them flee and others die. pero esconden los rollos, los manuscritos. But they hide the scrolls, they hide the manuscripts. Y pasaron muchos años, pero cientos de años. And years went by, hundreds of years. Y un niño con su padre atendiendo las ovejas de su padre, And a child with his father who was caring for his father's sheep tira una piedra sin saber a dónde esa piedra iba a golpear. throws a stone not knowing where it was headed.
y la piedra entra en una de las cuevas y rompe uno de los envases secretos. And the stone enters one of the caves and breaks one of the secret vessels. Y ahí se vuelven a descubrir los rollos o los pergaminos del Mar Muerto, And that is when the scrolls of the Dead Sea were discovered, donde están escritos cosas que nosotros no tenemos en nuestra Biblia where there are written things that we do not have in our Bible y que desconocemos, que son parte de la historia. and that we do not know of but are part of the story. La Iglesia Católica tiene la mayoría de esos rollos. The Catholic Church has most of these scrolls. Le estoy diciendo esto para añadirle un ingrediente a mi mensaje. I'm telling you this just to add a simple ingredient to my message. Pérgamo significa manuscrito, rollo. Pergamum means manuscript or scroll. Pero en la experiencia de esta iglesia que habita en la ciudad de Pérgamo, But the experience of this church that is within the city of Pergamum, el tema es una iglesia totalmente casada. the topic is a church that is completely married. Y ese significado describe And that significance describes perfectamente la desastrosa unión perfectly the disastrous union entre la iglesia y el mundo. between the church and the world. Me quedé solo. Am I alone here? La iglesia y el mundo no machean. The church and the world do not match. La iglesia y el mundo no contrastan. The church and the world do not contrast. Jesús dijo, vivimos en el mundo, God said we live in the world, pero no somos del mundo. but we are not of this world. El Señor no dijo, yo no te pido que los guardes del mal, And he said, I do not ask you to keep them from evil, pero que los guardes del mundo. but to keep them from the world. El mundo, dice Juan, John says that the world es enemistad contra Dios. is an enemy against God. Y cuando habla del mundo no habla del globo terráqueo. And when he talks about the world, he's not talking about the earth and the globe. Habla de un principio espiritual de maldad, He is talking about a spiritual evil de pecaminosidad, de pecado. of sinning. Y esto comienza a suceder en la época de la iglesia primitiva, And this begins to take place in the era of the primitive church. en los años 324 al 321 Constantino. During the times of 325, 321 Constantine, Constantino se encargó de unir la iglesia con el imperio. he took charge of uniting the church with the empire. Él era el emperador del momento. He was the emperor of the time. Iba a ir a una guerra He was going to war, y él dice and he says que miró a los cielos antes de ir a la guerra that he looked to the heavens before heading to war, y vio una señal en el cielo and he saw a sign in the que heavens estaba escrita en latín that was written in Latin que decía, por este signo vencerás. that with this sign you will conquer. Y Constantino, antes de ir a la batalla, And Constantine, before heading to war, esa señal que él dice que vio that sign that he says he saw le impactó tanto impacted him so much que fue a la batalla, that he went to battle, ganó la batalla, won the battle, regresó y cambió el escudo del imperio por una cruz. he returned and he changed the symbol of the empire to a cross. Le quitó a los escudos de los romanos el águila y le puso una cruz. He took off from the shields of his army the eagle and he placed a cross. Y proclamó su famoso edicto And he proclaimed his great diction que todo el mundo tenía que convertirse al cristianismo. that the entire world must convert to Christianity. En esa época comenzaron a entrar hombres corruptos a la iglesia During those times, corrupt men began to come into the church con sus culturas, with their culture, con sus religiones, with their religions, no porque querían un cambio en su vida, not because they wanted a change in their lives, sino porque era el edicto del emperador. but because it was the declaration of the Y emperor. comenzaron a crear un impacto en la iglesia primitiva, And they began to cause an impact in the primitive porque church comenzaron a introducirse cultos because services began to be introduced que existían antes del cristianismo, that existed before Christianity, como el culto a la madre y al hijo, just like the service to the mother and the son,
A mí me da coraje a veces porque la gente habla sin saber Sometimes I get angry because people speak without knowing, y le echan la culpa a la iglesia católica. and they blame the Catholic Church. Y la iglesia católica no tiene nada que ver en esto. And the Catholic Church has nothing to do with El this. culto a la madre y el hijo existía desde tiempos remotos. The service to the mother and the son were created much before that. En el tiempo de un cazador que el libro de Génesis lo llama Nimrod. During the times of a hunter named Nimrod, Era en Babilonia, it was in Babylon, en tierras de culto paganos. in the lands of pagan service. Y allí comenzó el culto a la madre y al hijo. And that is where the service to the mother and the son began. Y ese culto comenzó a tomar diferentes formas al pasar el tiempo. And that service and worship began to change and take different forms along the Cuando times. llega a la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, When it reaches the primitive church of the New Testament, que nada mejor que injertar un culto a la madre y al hijo, what's better than inserting a service to the mother and the son, usando a María y a Jesús. using Mary and Jesus? Hello. Hello? No tengo tiempo para darles un curso de historia de la iglesia ahora. I don't have time to give you history upon the church today. Pero la iglesia comenzó a corromperse But the church began to become corrupt, y hubo una división. and there was a division. La iglesia oriental The Oriental Church y la iglesia occidental. and the Occidental Church. La iglesia que permaneció en la doctrina de los apóstoles The church that remained in the doctrine of the apostles se quedó con un número pequeño, stayed with just a small number, pero sobrevivieron. but they survived. La iglesia occidental, The Occidental Church, dirigida por el emperador, directed by the emperor, fue la iglesia que comenzó a multiplicarse y a crecer, was the church that began to multiply itself and a to tal grow. extremo que el emperador comenzó a proclamarse que era el papá. To great extremes in which the emperor began to declare that he was the pope. No el pope, es papá. Oh, the father. Luego el término cambió a papa, Then the term changed to pope. pero fue el emperador romano But it was the Roman emperor que comenzó este concepto que hoy conocemos como el Papa de Roma. who started this concept which we now know as the Pope of Rome. De hecho, no voy a decir nada a favor o en contra, In fact, I will not say anything in favor or against, porque esa no es la misión de este altar. because that is not the mission of this altar. Pero usted tiene que entender que Roma es un poder político, But you must understand that Rome is a political power, no simplemente religioso, not just religious. es un poder político, It is a political power. es un estado. It is a state. Roma no es un pedacito, es un estado It is not just a small piece. It is a con state poder político y religioso. with political power and religious power. Esta iglesia de Pérgamo estaba pasando por esos momentos desastrosos, This city of Pergamum was going through these disastrous times donde se hizo el cristianismo la religión estatal. where Christianity became the religion for that city. Y al parecer la persecución termina And it seems as though persecution has been over cuando Constantino lanza su edicto de que todo el mundo tiene que ser cristiano. when Constantine makes his declaration that everyone must be Christian. Así que el mensaje de Cristo a esta iglesia va dirigido al ángel de la iglesia Therefore, the message from Christ to this church is directed to the angel of this church. y comienza con la presentación del que habla. And it starts with the presentation of he who speaks. Y el que se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. And he who presents himself does it by saying that he is the one who holds the double-edged sword. En otras palabras, él dice, yo soy el que tengo In other words, he says, I am the one who has la espada aguda de dos filos. the sharp double-edged sword. Este mensaje no le cae a Esmirna,
This message is not for Smyrna. no le cae a Éfeso. It is not for Ephesus. Era para la iglesia que habitaba en Pérgamo, It was for the church that was in Pergamum. porque Pérgamo era la ciudad del procónsul. Because Pergamum was the city of proconsul. Y ese procónsul tenía poder para la pena de muerte. And that proconsul had the power for the death sentence. Y su símbolo, el símbolo del procónsul, And the symbol of proconsul era la espada. was the sword. Por lo tanto, este versículo bíblico For that reason, this verse es una saludable advertencia a la ciudad de Pérgamo is a warning to the city of Pergamum y al procónsul de Pérgamo, and to the proconsul of Pergamum que le dice hay un poder that is telling them there is a más power grande greater que aquel than he del gobernador de cualquier ciudad. of whichever government of whatever city. En otras palabras, el símbolo era la espada, In other words, the symbol was the sword, pero Jesús está diciendo, but Jesus is saying, yo tengo una espada de dos filos. I have a sword that is double-edged, Y usted no puede pensar que tiene una espada en la mano. and you can think that he has a sword in his hand. Jesús está hablando del poder de la palabra que sale de su boca, But he is talking about the power of the words that come out of his que mouth. es como una espada de dos filos. That is like a double-edged sword. Jesús dijo en su tiempo cuando vivía con los apóstoles, During his time, Jesus said when he lived with the apostles, mis palabras son vida y son espíritu. my words are life and they are spirit. Le está diciendo al procónsul, aunque tú declares la pena de muerte, He is telling the proconsul, although you may declare the death sentence, yo soy el único que puedo dar vida. I am the only one who can give life. Y de hecho le digo a cualquiera esta tarde aquí, el único And in fact, I tell anyone who is here this afternoon, que the puede dar vida eterna only one that can give eternal life se llama Jesús. is named Jesus. No Mahoma, Not Mahoma, no Buda, not Buddha, no la bruja, not the witch, no la espiritista, not the psychic, ni la que lee las cartas, not even the one that reads the ni la que cards, pone el vaso de agua en la mesa. or the one that places the El glass of water único on que puede darte vida the only one that can give you life se llama Jesús. is named Jesus. Alguien grita conmigo, Jesús. Someone shout with me, Jesus. Nadie más, No one else. ni el pariseo te puede dar vida, Not even the party scene can give you life. ni la rumba te puede dar vida, Not even the club can give you life. ni la moda te puede dar vida, Fashion cannot give you life. ni el beauty parlor te puede dar vida, The beauty salon cannot give you life. ni el carro nuevo te puede dar vida, That new car cannot give you life. ni el dinero del mundo te puede dar vida. All the money in the world cannot give you life. Jesús es el único que puede dar vida. Jesus is the only one that can give life. Ni una estatua te puede dar vida. Not a statue can give you life. María no tiene nada que ver en esto, no te puede dar vida. Mary has nothing to do with this. She cannot give you life. El único que puede dar vida se llama Jesús. The only one that can give life is named Jesus. Pedro dijo, porque no hay un nombre Peter says, because there is no name debajo del cielo under the heavens en que podamos ser salvos. in which we can be saved. Jesucristo. Jesus Christ. Pablo dijo, hermana Digna, Paul said que no hay otro nombre that there is no other name más poderoso more powerful que than el nombre de Jesús, the name of Jesus, donde se dobla toda where rodilla all knees will be bowed, y toda lengua confiesa que Él es el Señor. and that all tongue may confess that He is the Lord. Pablo lo dijo mejor y lo puso de esta manera. Pablo lo dijo mejor And Paul said it better, y lo puso de esta manera. and he said it in this way. Nadie puede poner otro fundamento No one can put another foundation sobre el que está puesto, on which this is que es placed, Jesucristo. which is Jesus Christ. Nadie puede salvar, solo Cristo. No one can save, only Jesus. Dile al que está al lado tuyo, solo Jesús. Tell your neighbor, only Jesus. Esa es la presentación del que habla.
That is the presentation of he who speaks. Por eso hay gente buscando vida fuera de Jesús y no la van a encontrar. That is why there are people searching for life outside of Jesus and will never find it. Necesito un cambio y van a la bruja. They need a change and they go to she who practices witchcraft. Y la bruja no puede hacer nada And she contigo. cannot do anything for you. Y necesito un cambio y van al psíquico. And they need a change, so they go to the psychic. Y llaman al 800 number. And they call the 800 number. Adivíname porque tengo mala suerte y necesito buena suerte. Tell me my future because I need good luck. En Dios no hay buena suerte In God there is no good luck ni mala suerte. or bad luck. Dios tiene un plan trazado God has a plan para todo aquel que le quiere seguir. for those who want to follow him. Y ese plan dice, And that plan says, si me sigues, if you follow me, no andarás en tinieblas. you will not walk in darkness. Si me sigues, If you follow me, la luz de la vida te seguirá. the light of life will Si follow me you. sigues, If you follow me, la muerte no podrá contigo. death will not touch you. Si me sigues, If you follow me, te daré vida eterna. I will give you eternal life. Se llama Jesús. His name is Jesus. Luego viene la noción del que habla. Then follows the notion of he who speaks. No solo la presentación, la noción del que habla. Not only the presentation, but the notion of he who speaks. Y esa noción le dice a la iglesia de Pérgamo, And that notion says to the church in Pergamum, yo conozco tus obras. I know your works. Toca a alguien y dile, oye, Dios te conoce. Touch someone and tell them, God knows you. Díselo al que está detrás, dile, aunque no seas de la iglesia, Él te conoce. Tell them, although you're not from this church, he knows you. Él te conoce. He knows you. Él sabe quién tú eres. He knows who you are. Él sabe tu nombre. He knows your name. Él sabe lo que hiciste antes de venir aquí. He knows what you did before you got here. Él sabe lo que dijiste antes de venir aquí. He knows what you said before you got Él here. sabe lo que sucedió ayer. He knows what occurred Y yesterday. Él sabe lo que va a suceder mañana, And que he tú no knows lo what will sabes. occur tomorrow. Él te conoce. He knows you. Te conoce. He knows you. Te conoce. He knows Te you. puso nombre. He named you. Te puso los ojos. He placed your Te eyes. dio el color de ojos. He gave you your eye Hizo color. que nacieras en el país de donde vienes. He made you He made you be born in the place where you came from. Él te conoce. He knows you. Y le dice a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras. And he tells the church in Pergamum, I know your works. No solamente le dice, yo conozco lo que tú haces. Not only does he say, I know what you do, Le dice, yo conozco dónde tú vives. but he also says, I know where you live. Por si acaso te quieres esconder. Just in case you want to hide, Te puedes esconder en lo profundo de la mar. you can hide in the depths of the sea, Y allí Él te va a encontrar. and he will find you there. Te puedes esconder en la droga, en el alcohol para olvidar los pensamientos. You can hide yourself in drugs and alcohol to forget about your thoughts, Y allí Él te va a encontrar. and he will find you Te there. puedes ir a Cuba, You can go to Cuba, a Puerto Rico, to Puerto Rico, a Dominicana, to the Dominican a Republic, Punta Cana, to Punta a Cana, Guatemala, to a Guatemala, Nicaragua to o Nicaragua, a India. or Y India, allí te va a encontrar. and he will find you there. Porque Él no solo te conoce, sabe dónde tú vives. Because he not only knows you, but he knows where you Pero live. le dice a la iglesia de Pérgamo, But he tells the church in Pergamum, yo sé que tú habitas I know that you live donde está el trono de Satanás. where Satan has his throne. Esta iglesia de Pérgamo This church in Pergamum estaba plantada en una ciudad muy difícil. was planted in a very difficult city. La palabra donde moras The word where you live viene del griego katoikes, comes from the Greek katoikes, que significa which means que los cristianos de la iglesia de Pérgamo that the Christians of the church in Pergamum no estaban simplemente pasando a través de Pérgamo, were not just going through Pergamum, sino que vivían allí but that they dwelled there. y tenían que enfrentar las dificultades. And they had to confront the difficulties. Una cosa es pasar por Orlando y decir, wow, qué tremendo, One thing is to pass through Orlando and say, wow, how amazing, y dejarse impactar por Disney and to allow yourself to be impacted by Disney o SeaWorld or SeaWorld o Universal or Universal o cualquiera de los parques or any of those parks, y luego regresarse a su área y usted no ir más.
and then return to where you come from and never return again. Pero una cosa muy diferente es vivir en Orlando. But another thing is to live in Orlando. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia, es diferente And God is telling this church it is very different porque yo sé dónde tú vives. because I know where you live. En medio del trono de Satanás. In the midst of Satan's throne, Hay iglesias que han sido plantadas en ciudades difíciles. there are churches that have been planted in very difficult cities. Hay iglesias que han sido plantadas en el medio de la batalla. There are churches that have been planted in the midst of the battle. Lo que el Señor quiere que la iglesia sepa What God wants the church to know is es que no importa en qué ciudad has sido plantada, it does not matter what city you have been planted in. Él conoce que tú moras allí. He knows that you dwell there. Y donde el pecado empuja, And where sin pushes, la gracia sobrepuja. grace pushes even harder. Donde el diablo se levanta, Where the devil el rises, poder de Dios se manifiesta. the power of God manifests itself. Toca a alguien y dile, es el poder del Señor. Touch someone and say it is the power of God. Lo segundo en esta noción, The second thing in this notion, lo segundo en esta noción the second thing in this notion, es que Jesús le dice trono de Satanás. it is that Jesus says the throne of Satan. En el griego lo que significa es asiento del poder satánico. In the Greek, what it means is the seat of the satanic power. Hay ciudades que son asientos del trono de Satanás. There are cities that are the seat to the throne of Y Satan. todo está corrupto, And everything is corrupt. como esta ciudad, Just like this city, que todo está corrupto. that everything is corrupt. Teníamos una conversación We had a conversation, el miércoles, Rafael estaba y yo le dije a la persona, aquí en esta ciudad todo está corrupto. and I was speaking to someone on Wednesday, and I said, in this city, everything is corrupt. Y donde todo está corrupto, la tendencia de la iglesia es a corromperse también. And where everything is corrupt, the tendency of this church is to corrupt itself. Nos quedamos solos hoy. Todo se corrompe. Everything becomes corrupt. Mire Facebook, Look at Facebook. gente hablando de Dios. People speaking about God. Parece que son cristianos. It seems like they're Christians. Suenan como cristianos. They sound like Christians. Entre al perfil Enter to their profile. y se dará cuenta And you will come to notice que no son lo que están poniendo en el that perfil. they are not what they are saying they are. Hoy todo el mundo, Dios es bueno. Now everybody says God is good. Hoy todo el mundo habla de religión. Now everybody speaks about religion. Hoy todo el mundo habla de amor. Now everyone speaks about love. Hoy todo el mundo habla de Cristo. Now everybody speaks about Christ. Pero eso no significa But that does not mean que son, that they are. que son los que son. That they are who they are. Los que son de Cristo, Those who are of Christ, Pablo dice, han crucificado Paul says they have la crucified carne con sus deseos y pasiones. their flesh with their desire and their Es passions. mejor comerse un plato de arroz blanco con un huevo frito encima, It is better to eat a plate of white rice with a fried egg on top, porque si no, ponle cuchillo a tu garganta. because if not, place a knife upon your No throat. me ofrezcas nada para sacar otra cosa. Don't offer me anything to come out with something else. Vivimos en tiempos corruptos, We live in corrupt times donde todo el mundo sabe algo de la iglesia y de Cristo, where everyone knows something about the church and of Christ, donde lo que queremos es luces de colores, where what we want are lights of colors, máquinas de humo, smoke machines, y que nos presenten como los doctores. and for them to present us as the doctors. Pronto van a comenzar a presentar algunos como arcángeles o querubines, Very soon, many people will present other people as archangels or cherubins que andan con guardas de espaldas, that walk around with bodyguards, que andan con escuderos. that walk around with Armor bearers. arm bearers. Y no hay nada de malo en tener escuderos. And there is nothing bad with having an arm bearer. Pero yo conozco un puñado que no se le puede acercar ni una mosca. But I know a knife that not even A a fly. fly can touch, Porque ellos son especiales. because they are special. Y andan rodeados de escuderos. And they walk around covered with arm Con bearers. carros blindados. With Carros blindados.
blinged out cars porque nadie se puede acercar a ellos. because no one can touch them. Sin embargo, el evangelio presentado por el Hijo de Dios However, the gospel that was presented to us by the Son of God dice que vino a él un leproso says that a leprous man came to e him. hincada la rodilla le dijo, si quiere, puedes tocarme. And he said on one knee, he said, if you want, you can touch me. Una mujer con flujo de sangre se acercó y le tocó el borde de su talí. And a woman that had been bleeding for days went and touched his mantle. Si el Dios hombre lo podían tocar, If God man was able to be touched, ¿quién soy yo para que la gente no se acerque y me toque? who am I to not allow people to touch me? Corrupción Corruption en los bancos de la iglesia. in the banks of the churches. Corrupción. Corruption. Don't be afraid, I'm here. Corrupción Corruption en las finanzas de la iglesia. in the finances of the church. Corrupción Corruption en las estadísticas de números de la iglesia. in the statistics of the numbers of the church. Corrupción. Corruption. Lo que se enseña de frente no es. What is shown in the front is not. Señor está diciendo, yo sé dónde tú moras. The Lord is saying, I know where you dwell. Yo sé dónde habitas. I know where you live. Donde está el trono de Satanás. Where the throne of Satan has been placed. Ay, 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 ay. En Pérgamo se daba un culto In Pergamum, a service was risen a un dios que se llamaba Esculapio. to a god named Esculapio. Era famoso ese culto. That service was very famous. Y el símbolo de Esculapio era la serpiente. And the symbol of this god was the serpent. Y lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia es, tú estás donde está el trono de Satanás. What Jesus is saying to this church is, you are where the throne of Satan is. No te corrompas. Do not corrupt yourself. Toca al que está al lado tuyo y dile, no te corrompas. Touch your neighbor and tell him, do not corrupt yourself. Sé íntegro. Be integral. Sé íntegro. Be integral. Sé íntegro. Be integral. Sé íntegro. Be integral. Sé íntegro. Be Ay. integral. Sé íntegro. Be integral. Sé de una sola pieza. Just be of one piece. Sé íntegro. Be integral. Y le dice a la iglesia, And he tells the church, tienes que seguir tomando las ciudades you have to continue taking the y cities destronando las potestades and taking down the idols para que venga una liberación a todas las ciudades. so that a liberation may come upon all of those cities. Sé íntegro. Be integral. No te corrompas. Do not corrupt yourself. Ahora viene la alabanza Now the praise comes y el reconocimiento. and the recognition. Y en esta alabanza y reconocimiento hay dos principios poderosos. And in this worship and this recognition, there are two principles. El primer reconocimiento es que Jesús le dice, allí donde mora Satanás, The first recognition is that Jesus says, there where Satan lives, retienes mi nombre. you keep my Ay, name. cara. Vámonos, vámonos, vamos. Let's go. Porque donde se corrompe la política Because where the politics is corrupt y la religión, and religion, tenemos serios problemas. we have great problems. Hoy no se puede leer la Biblia en la escuela. Nowadays, you cannot read the Bible in school. Corrupción. Corruption. Los presos tienen que leerla en la prisión, The prisoners have to read it in prison cuando ya es muy tarde. when it's already too late. No se puede orar You cannot pray porque está prohibido orar. because it is prohibited to pray. Pero cuando el Espíritu Santo sacudió las torres gemelas, But when God shook up the Twin Towers, estaban buscando todos los pastores posibles para que oráramos. they were looking for all the possible pastors so that they may pray. Y todavía no captamos el mensaje de Dios. And we still do not captivate the message of God. La Biblia fuera, The Bible's out. la oración fuera, The prayer out. los 10 mandamientos fuera. 10 Commandments
miss out. porque es inconstitucional. Because it is against the Constitution. Es la corrupción de este país. It is the corruption of this country. Y ahora invitan a los ministros a orar And now they invite the Ay. ministers to pray. y le dicen, no menciones el nombre de tu Dios And they say, do not mention the name of your God, para que no ofendas al musulmán, so that you may not offend the Muslim, para que no ofendas al budista. so that you may not offend he who is a Buddhist. Así que no menciones el nombre. Therefore, don't mention the name. Yo estoy estudiando en una institución I am studying in an institution, y hay maestros que no mencionan ningún nombre. and there are professors that do not mention a name. Porque yo tengo un compañero que es muslim Because I have a classmate who's a Muslim. y para no ofender. And for him to not be offended, Y él sabe más de Cristo que un montón de cristianos. and he knows more about Christ than a bunch of Christians. Pero el Señor le está diciendo a esta iglesia, But God is telling this church, yo sé que estás en medio de la corrupción, I know that you are in the midst of corruption, pero has retenido mi nombre. but you have kept my name. Aunque no tengamos riquezas, Although we may not have riches, pero tienes mi nombre. but you have my name. Retienes mi nombre. You keep my Y name. lo único que la iglesia necesita retener es su nombre. And the only thing that the church must keep is his Es name. en el nombre de Jesús. It is in the name of Jesus. Dígalo conmigo, Jesús. Say it with me, Es en Jesus. su nombre. It is in his name. Es en su It nombre. is in his name. Es en su nombre. It is in his Y name. el diablo se ha encargado And the devil has taken a charge de decirle al mundo que no mencionen ningún nombre. to tell the world not to mention a name. Menciona el nombre de Buda a ver qué pasa. Mention the name of Buddha to see what happens. Dígalo, Buda. Say Buddha. Diga Mahoma. Say Mahoma. Diga Mita. Say Mita. Diga Mita en Aarón. Say Mita Naron. Diga Hare Krishna. Say Hare Krishna. No pasa nada. Nothing happens. Pero diga en el nombre de Jesús. But say in the name of Jesus. Las enfermedades huyen. Sicknesses flee. El diablo corre. The devil runs. Las finanzas se multiplican. The finances are multiplied. Milagros comienzan a ocurrir. Miracles begin to Los happen. muertos resucitan. The ¡Ay! dead rise. Solo su nombre Just his name es suficiente. is enough. Y lo que la iglesia necesita es retener su nombre. And what the church needs is to take over his name. Cuando usted esté en el monte de los olivos, When you are in the Mount of Olives, dame un poquito de monitor más, un poquito más. Monitor, no bocinas de arriba. Monitores. Volume. Just a little touch. That's it. That's it. Cuando usted va al monte de los olivos when you go to the Mount of Olives y se para allí, and you stand there, frente a usted va a ver la majestad de Jerusalén in front of you, you will see the majesty of Jerusalem y el dom, el templo musulmán and the Muslim temple que está en el monte de Sión. that is in the Mount of Zion. A la izquierda va a ver a Hebrón. To the left, you will see Hebron. Y entonces a su derecha And to your right, usted va a ver lo que se conoce como la puerta de oro. you will see what is known as the gates of gold. Está sellada. It is sealed. Los musulmanes la sellaron The Muslims closed it para que el Mesías no entre por ella. so that the Messiah cannot go through it. Porque la profecía dice que cuando Jesús ponga el pie en el monte de los olivos, Because the prophecy says that when Jesus places his feet on the Mount of Olives, se va a abrir un valle. a valley will open. Y Jesús va a caminar por el medio del valle en dirección a la puerta de oro. And he will walk through that valley in direction to the gates of gold. Y los musulmanes dijeron, por aquí el Mesías judío no va a entrar. And the Muslims said, through here the Jewish Messiah will not enter. Y sellaron la puerta por fuera y por dentro. And they have sealed the door through the front and through the back. No solo la sellaron, They did not only seal it, pusieron un cementerio en el frente de la puerta. but they have placed a cemetery in the front of the gate. Porque ellos saben que el Mesías es un sacerdote. Because they know that the Messiah is a priest. Y los sacerdotes no pueden contaminarse con nada que esté muerto. And they know that the priests cannot contaminate themselves with anything that is dead. Lo que a ellos se le olvidó es que Jesús tiene poder. What they have forgotten is that Jesus has power. No, corrijo. I correct myself. Jesús tiene todo el poder. Jesus has all the power. Y Él va a bajar y va a poner el pie en el monte de los olivos. And he will come down and he will place his feet upon the Mount of Y Olives. se va a abrir un valle. And a valley will open. Y va a ir caminando en dirección a la puerta de oro. And he will walk towards the gate of gold.
road. Y según vaya pasando tumba por tumba, And as he passes My tomb by God. tomb, van a ir resucitando los muertos, the dead will rise. porque en Él está la vida Because in him there is life. y la puerta se va a abrir sola. And the gate will open on its own. Solo su Just nombre his name es suficiente. is enough. Oh, voy a terminar en 15 minutos. I will finish in 15 minutes. Oí el testimonio de un hombre en una ciudad de los Estados Unidos. I heard the testimony of a man in a city in the United States. Creo que se llamaba Jim. I think his name was Jim. Era un borracho, un homeless. He was a homeless drunk. Vivía en las calles, He lived in the streets. enfermo, todo sucio. He was always dirty. He was sick. Y un día decidió entrar a una iglesia. And one day he decided to enter into a church. Entró a horas que no había culto. He entered during a time that there was no service. Estaba el conserje de la iglesia limpiando. He who cleans the church was there. Y se percató de que había entrado este hombre con una peste horrible. And he realized that a man had entered who really stunk. Pero se fue directo al altar, el conserje no lo pudo detener a tiempo. But that man went straight to the altar and the cleaner could not stop him on time. Y se hincó con una rodilla And he bowed down on one y knee. el conserje lo oyó cuando dijo, Jesús, And the man heard him when he said, Jesus, aquí está Jim. here is Jim. Y se puso de pie y se fue. And he got up on his feet and he left. Al otro día regresó de nuevo The next day he came again. y el conserje estaba otra vez limpiando. And he who cleans was there again. Y él pasó inadvertido, el conserje no lo vio a tiempo. And he walked right past him and the man did not see him on Cuando se time. dio cuenta ya estaba en el altar. When he realized he was already upon the Y altar. dobló la rodilla de nuevo y dijo, Jesús, And he bent down on one knee and he said, Jesus, aquí está Jim. Jim, here's Jim. Y el conserje no lo pudo detener. And the man could not stop him. Al otro día había culto y el conserje le dijo al pastor, And the next day there was service, so the man told the pastor, por 2 ocasiones ha entrado un borracho aquí on 2 different occasions there has been a drunk that has come y in, no he podido detenerlo. and I have never been able to stop him. Y el pastor le dijo, pero ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema de que él entre? And the pastor said, what is the problem with him coming in? Y el conserje le dijo, es el olor que trae, la peste. And the man said, it is the smell that he brings. It Y le dijo, stinks. pero curiosamente, And he said, curiously, lo único que hace es ir al altar, dobla unas rodillas y dice, Jesús, aquí está Jim. but curiously, the only thing that he does is come to the altar, bend one knee and say, Jesus, here is Jim. Y el pastor le dijo, ponte en vela, yo también voy a estar en vela. And the pastor told the man, be on watch, I will also be on the lookout. Pero el borracho nunca llegó. But the drunk never returned. Pasó un par de meses A few months went by, y el conserje viene a la oficina del pastor y le dice, pastor, and the man comes to the office of the pastor and says, Pastor, el borrachito que estábamos esperando, that drunken man who we have been waiting for, que se llama Jim, whose name is Jim, la razón por la que no vino más the reason why he no longer came es porque tuvo un accidente is because he had an accident. y está grave en intensivo en tal hospital. And he's in intensive care in so-and-so hospital. Y el pastor dijo, voy a irlo a ver. And he said, I'm going to see him. Y el pastor se preparó, So the pastor prepared se puso himself. su cuello clerical, He put on his clerical, clerical collar. tomó su Biblia He took his Bible y llegó al hospital. and he went to the Y hospital. cuando entró por la puerta de la habitación de Jim, And when he entered through the doors of Jim's room, él estaba sentado encima de la cama. he was sitting on top of the bed. Y cuando el pastor lo miró, se sorprendió. And when the pastor saw him, he became surprised. Y el borrachito le dijo, And the drunken man said, pastor, no se preocupe. Pastor, do not worry. Antes de usted entrar por esa puerta, Before you entered that door, entró otro vestido como usted por la pared. there was another one that entered this room looking like you through the Y me walls. dijo, Jim, aquí está Jesús. And he said, Jim, here is Jesus. Y me sanó. And he healed Y me me. dijo, compra una Biblia. And he told me, buy a Y Bible vete y predica mi palabra. and go preach my word. Yo quiero decirle a esta iglesia que lo único que tenemos que retener I want to tell this church that the only thing that we must hold es on su to nombre. is his name. En el tiempo de la angustia, Jesús. In the time of anguish, En el Jesus. tiempo de la lucha, Jesús. In the time of trials,
En el Jesus. tiempo del dolor, Jesús. In the time of pain, Alguien que Jesus. grite conmigo, Jesús. Someone who will shout with me, Jesus. Lo segundo que retienen The second thing that they hold on to es que no has negado mi fe. is that they have never denied their faith. Allí donde mora Satanás, There where Satan dwells, retienes mi nombre you hold on to my name y no has negado mi fe. and you have not denied my faith. Iglesia de Dios, Church of God, no niegues la fe de Jesús. do not deny the faith of Jesus. No niegues la fe de Jesús. Do not deny the faith of Jesus. No niegues la fe de Do Jesús. not deny the faith of Jesus. Donde tú llegues, habla de Él. Where you arrive, speak about him. Donde tú llegues, preséntate como siervo de Él. Where you arrive, present yourself as a servant. Él es el pastor de esta iglesia. He is the pastor of this church. El obispo Gómez fue su asistente. The Bishop Gomez was his Y assistant. yo soy su asistente. And I am his Pero assistant. Él es el pastor de esta iglesia. But he is the pastor of this church. Se llama Jesús. His name is Jesus. A Él le cantamos. It is to him who we sing. Y a Él le honramos. And we give him the honor. Termino en 7 minutos. I'll finish in 7 minutes. Pero en medio de toda ese reconocimiento de principios espirituales, But in the midst of all this recognition, the spiritual recognition, viene la reprensión por las cosas equivocadas. comes the correction of the wrong things. Y a diferencia de Éfeso y de Esmirna, And in difference to Ephesus and Smyrna, el problema aquí es falsa doctrina. the problem here is a false doctrine. Agárrese, Hold on, que aquí hay gente que son supersticiosos. that there are people here who are superstitious Y creen en cosas que no están ni en la Biblia, and they believe in things that are not in the Bible ni en el Talmud, or in the Talmud ni en el Corán, or in the Quran ni en ningún libro. or in any book, Pero ellos lo creen. but they believe it. Y eso se llama superstición. And that is called superstition. Y la reprensión viene por falsa doctrina. And the correction comes because of a false doctrine. La primera es la doctrina de Balaam. The first doctrine is the doctrine of Balaam. Balaam era un profeta de Dios He was a prophet of God que quería usar su título y su ministerio para maldecir. that wanted to use his title and his ministry to curse. Y nosotros no estamos llamados a usar lo que tenemos para maldecir, sino para bendecir. And we have not been called to use what we have to curse, but to bless. Balaam, su nombre en hebreo significa, Balaam, his name in Greek means, hebreo, in Hebrew, my bad, tropiezo. to stumble. Ten cuidado con los Balaam alrededor de tu vida, Be careful with the Balaams in your life, porque lo que te van a servir es de tropiezo. because all they're going to do is make you stumble. En el griego, In the Greek, es escandalón. is Escandalón. Así mismo. Scandal. No escándalo. Escandalón. Don't say it in English. Escandalón. Escandalón. Que significa el palo o la rama que sostiene una trampa. Which means the stick or the branch that sustains a trick. Cuidado con Balaam, Be careful with Balaam, porque está en la iglesia. because it is in the church. Se viste como, He dresses like, habla como, he speaks like, suena como. he sounds like, Pero hay que tener cuidado con Balaam, but we have to be careful with Balaam, porque todo lo que me aleja de la cruz de Cristo, because everything that brings me away from the cross of todo lo Christ, que me aleja de la bendición del Padre, everything that brings me away from the blessings of the es Father, tropiezo, is a stumble. es un escandalón, It is an escandalón. es una trampa. It is a trap. Y en medio de la corrupción, And in the midst of corruption, la iglesia ha perdido el discernimiento espiritual. the church has lost its spiritual discernment. Y seguida le dicen al pastor, por ahí viene fulano que ministra, invítelo. And they tell the pastor, oh, he's coming, you should invite him. Hell no. No. Para oír disparates,
just to hear nonsense. Yo invité a un evangelista una vez. I invited an evangelist once. Yo nunca invito, para que lo sepan, yo nunca invito evangelistas a la iglesia. Just so you know, I never invite evangelists to the church. Un evangelista en el concepto del Nuevo Testamento para mí An evangelist in the concept of the New Testament for me es aquel que está en el campo, is he who is in the camp, no en una iglesia en busca de ofrendas. not in a church looking for offerings. Pero me insistieron y invité a un evangelista. But they insisted, so I invited an evangelist. Con los dedos de esta mano, With the fingers on this hand, le puedo decir en 27 años cuántos evangelistas he invitado. I can tell you in 27 years how many evangelists I have ever invited. Y este evangelista, yo no sé qué fue lo que le pasó, And I don't know what happened to this evangelist porque me dijeron Dios lo usa en platificación de muelas, because they told me that God uses him healing molars. pone plata y oro en las muelas el Señor. Oh, he puts gold and silver on molars. Y yo dije, wow, pues, bring it. And I said, well, bring him. Y llegó y le dio frío. And he got here and he became cold. Y entonces empezó a decirle a la congregación, veo fuego en los pies, fuego, fuego, fuego. So he started telling the congregation, I see fire on your feet, I see fire. Y la congregación no le reacciona a eso. And the congregation did not react to that. Después le pregunté, cuando se acabó la campaña, le pregunté, ¿qué te pasó? And after the campaign was over, I asked him what happened. Y me dijo, oh, varón, And he told me, oh, brother, es que el hermano que me recomendó con usted, el amigo suyo, is that your friend, he who recommended me with you, me dijo que usted era Grandes Ligas predicando. told me that you were, in the big leagues Y preaching. cuando yo lo escuché presentarme, me dio frío. And when I heard you present me, I got cold feet. Hay veces que necesitamos tener al pastor en el púlpito todo el año, There are times that we need to have the pastor on the altar the entire year. en lugar de estar oyendo qué dice aquel, que dice aquel, que dice el otro y que dice el otro. Instead Y of que dice el listening otro. what he said, she said, Terminamos confundidos y no me vengas con el cuento, oye, eso es la palabra de Dios. Dios no usa su palabra para confundir. God does not use his word to confuse. Cuidado con Balaam, Be careful with Balaam. porque no solo quiere maldecir, But because not only does he want to curse, quiere que comiences a participar de cosas sacrificadas a los ídolos. he wants you to begin to participate to things that are sacrificed to the idols. Vete al party, que eso no es nada. Go to the party, that's nothing. El domingo te santificas en el culto. On Sunday, you will sanctify yourself in the Date el service. traguito de cerveza, que eso nadie se va a enterar. Just drink a beer, no one will know. Échate una menta en la boca. Just take a pill. Me quedé solo. I'm alone here. Creo que me voy a sentar. I think I'm going to take a seat. A participar de cosas sacrificadas a los ídolos. To participate in things that are sacrificed to the idols. Y a cometer pecados sexuales. And to participate in sexual immorality. Nadie te va a ver, brother. No one will see you, brother. Hazlo. Do it. Muchacho, tú te vas a perder esa oportunidad. You're gonna lose that opportunity. Balaam hablando. Balaam is speaking. No vendas los principios. Do not sell your principles. No vendas lo que al padre le costó la muerte de su hijo y su sangre. Don't sell La muerte de su hijo y su sangre. what the death of his son and his blood paid for. La última doctrina The last doctrine es peor que la primera, is worse than the first one porque es la doctrina de los nicolaitas. because it is the doctrine of the Y el Nicolaitans. Señor dice, la aborrezco. And God says he hates it. Y todavía en la iglesia existe la doctrina de los nicolaitas. And still today in the church exists the doctrine of the Nicolaitans. Los nicolaitas eran seguidor de un hombre They were followers of a man que se llamaba Nicolás. named Nicholas. Era diácono de la iglesia. He was a deacon of the church. Y Nicolás significa defensor del pueblo. And Nicholas means defender of the people. Son de estas personas que salen en defensa del pueblo. There are the type of people that come out in defense for the people. No, el pastor hizo algo malo y equivocado y yo estoy para defender el pueblo. El pastor hizo algo malo y yo estoy para defender el The pueblo. pastor did something wrong, so I'm here to defend the people. Nicolaitas. Nicolaitans. Y se hace de seguidores. And they become your followers. Y
Y entonces los nicolaitas enseñaban en la iglesia And the Nicolaitans would teach in the church de Éfeso, of Ephesus, de Pérgamo y de Tiatira of Pergamum and Thyatira a hacer emboscadas. Ayúdala. A hacer planes to make plans, create plans que estaban en ocultos, that were hidden con prácticas paganas, with pagan practices. al igualito que ahora, Just like today, que en la corrupción that in the midst of nos corruption, envolvemos en el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. we become involved with sexual immorality, homosexuality. Me quedé solo. Am I alone here? Y la iglesia tiene que aprender a manejar el issue de la homosexualidad. And the church needs to learn how to deal with the issue of homosexuality. No los odiamos, We do not hate them, ni los podemos castigar, and we cannot punish them, ni los podemos maltratar, and we cannot mistreat ni them, los podemos discriminar. and we cannot discriminate them. Los tenemos que amar. We have to love them. Pero si ellos necesitan un cambio, But if they need a change, lo opera el Espíritu Santo. the Holy Spirit will do it. No tú ni yo. Not you or I, Y son bienvenidos. and they are welcome. Si se quieren sentar a oír la palabra de Dios, son bienvenidos. If they want to sit and listen to the word of God, Nadie they're puede welcome. sacarlos de aquí. No one can take them out of here. Pero el que produce el cambio es el poder de la palabra de Dios. But he who produces the change is the power of the word of God, No mis palabras, not my words, no mi acercamiento. not how close I get El to them. poder de la palabra de Dios produce cambio. It is the power of the word of God that produces the change. Así que los nicolaitas bregaban con el adulterio, Therefore, the Nicolaitans would deal with la adultery, fornicación y la homosexualidad. fornication, and Y homosexuality. trataban de dominar a las iglesias. And they tried to dominate the churches. Y el Señor le dice a la iglesia, And God tells the church, es necesario it is necessary que tengas cuidado hoy that you be careful today con las concesiones, con dar apertura to allow en cuanto a la doctrina y la conducta cristiana. according to the Christian doctrine, Mientras alguien se preocupa por pelo, pintura y pantalones while someone is worrying about hair, makeup, and y pants, pelean porque la doctrina, pelo, pintura, pantalones, pantallas, cadena. and they fight because of the doctrine, the hair, the makeup, the pants. Tenemos un grupo de nicolaitas en la iglesia We have a group of Nicolaitans in the church, y gente infectada por Balaam. and people who are infected by Y Balaam. mientras se espera un mensaje de pelo, pintura y pantalón, And while we're waiting for a message about hair, makeup, and la pants, gente se está perdiendo en la confusión people are getting lost in the y en confusion la corrupción. and in the corruption. Y yo quiero decirle a mi gente de Pasey, And I want to tell my people from Passaic, hay que vestir con modestia, we have to dress with modesty, pero hay que vestir bien. but we have to dress well. Si es mujer, vista bien. If you're a woman, dress well. No enseñe nada, pero vista bien. Don't show anything, but dress well. Huela bien. Smell well. Peínese bien. Do your hair. Váyase al beauty. Go to the beauty parlor. Arréglese los cabellos. Fix your hair. Y píntese bien. And do your makeup. Hágalo para Dios Do it for God y para su marido. and for your husband. Y los hombres que están aquí, vístase bien. And men that are here, dress well. Arréglese la barba. Fix your beard. Peínese. Do your hair. Lávese la boca y use el Listerine. Use Listerine and brush your teeth. Porque delante de Dios tenemos que agradar a Dios en todo. Because before God, we must please Him in everything. Me quedé solo. I'm alone here. Me quedé solo. I'm alone here. No podemos seguir ligados al mundo. We cannot continue to mix ourselves with the world. Tenemos que ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. We must be the church that Christ wants us to be, Que retiene su nombre that holds on to His y name no niega su fe. and does not deny His faith. Póngase de pie I ask that you conmigo may all rise to your feet y déle una ofrenda de palmas al Señor.